Uh, this topik ini yang kita nak tengok the contour. Okay, semalam saya tak cerita important contour ini. Okay, I would like to explain. Ada orang yang mungkin dia tak berapa nak faham. Okay, listen. If you look at this contour, actually kalau kita lihat from this contour, this is the idea how this method works. This is the geometrical interpretation. Apa yang menarik di sini mungkin kamu tak perasan. So this is the thing that you must understand. Look at that. From this method, kalau saya sebut tadi, the gradient of the function at every point, sebenarnya dia ini adalah orthogonal. That's why kalau kamu tengok, if you look at your iteration, every iteration, it has its own gradient at a specific point. So if you look at the vector, the gradient of the function at different points, they must be orthogonal. Ini yang menunjukkan kamu tahu dia akan jadi orthogonal. Okay, they must be orthogonal. Itu satu. Kedua, if you get that this is the type of zigzag. Kalau kamu tengok dia ini zigzag. Nampak? Dia zigzag ni. Nampak? Dia zigzag. So you get this contour. This is what I told you yesterday. Kalaulah kontur dia satu bentuk yang membulat, yang cantik, dia akan jadi terus bulat macam ini. So, if you want to find the optimal solution, dia akan dapat dalam bentuk iteration yang kurang. It's a very less iteration. But sometimes you can get only one iteration. Bagi mereka yang dah cuba contoh saya semalam, mungkin kamu nampak ada soalan yang ambil a lot of iteration. Because of jadi dia akan jadi masalah. Okay, this is what because this is we want to find a local minimum or sometimes we can say that is a global minimum. Itu sebab saya gunakan dia negative. Okay, now. So I hope you understand what I mean. Okay, look at here my boys and my girl. Please pay attention. Okay, this plus 9. Kalau kamu tengok apa yang saya cuba tunjukkan di sini ialah saya ada bentuk-bentuk yang saya boleh tengok. Kalau kamu tengok ya. Okay, kalau kamu tengok for example, saya ada satu gambar. Okay, then I would like to share with you kalau saya ada. Okay, tengok this picture. So this picture, saya spend my time to sketch it. Look at the idea here. Look at this is actually the example that I give it to you yesterday dan saya dah tukar semalam. Okay, saya dah tukar dah. Nampak tak? Dengar Look at this shape. Bentuk yang membulat. Shape. Kalau kamu tengok konturnya akan jadi kontur yang bawahnya akan jadi bentuk yang membulat. So therefore, for this type of example, this question, kamu akan dapat dia punya solution dia probably only one iteration. Because of what? Because the shape of the contour, dia dalam bentuk yang membulat. Dia macam tu. So this is what I said. But sometimes, kalau bentuk dia bukan bentuk yang macam ini, dia akan jadi masalah. Dia tak boleh. Jadi, dia akan take a lot of iteration. But sometimes, kenapa dia jadi macam tu? Pasal ini bentuk ni kalau kamu tengok memang dia ada a minimum point. But sometimes, ada bentuk shape itu dia bukan minimum point. Dia tak ada minimum point. Dia tak ada. Probably dia ada saddle point.
Tapi kita kadang-kadang tak boleh cari dia. But kalau kita nak dia, kita anggap this is the certain criteria satisfied apa yang kita nak. For example, we are looking about its gradient. Kalau kamu tengok, semalam ada orang tanya saya. Okay, look at here. Kalau kamu tengok ya, macam ni. Okay, kalau kamu tengok, I give you another example. Okay. Okay, sekejap ya, saya nak kena ada masalah sikit. Saya nak kena back. Okay, sekejap, saya dah terkeluar tempat lain ni, Dropbox lah ni. Okay, tengok ya. Kalau kamu tengok semalam ada orang tanya saya tentang nota ini. Okay, if you look at this note, kamu tengok apa yang saya nak tunjukkan from this exam. Okay, some people ask me when you look at this iteration. Okay, look at this example. This example can converge easily because of what? Because of the shape of the graph. Dan kamu lihat di sini. When I'm going to stop my calculation? Because this graph, the shape of this problem is a circular form, you will see that the magnitude of this gradient dia akan jadi kosong. It can be zero. But sometimes in the shape of the function is not in the circular form. That's why sometimes I need to put the value of this so that you can stop your calculation. Usually, when I do not give you the value of E, it means that this function, the iteration of this function, the magnitude of this gradient itu cara dia. Okay, kalau dia boleh jadi macam saya cerita semalam, tadi dia akan bentuk yang perkataan level curve. Jadi dia boleh converge. Okay, no problem. Alright. Jadi itu cara dia macam mana kita nak tahu bahawa dia converge. Jadi, the most important thing kamu tengok. Betul tak saya cerita dengan kamu tadi? The gradient of this function, if you check your answer, our first gradient is minus negative 20. Okay? Diagram. Look at the next gradient. The next gradient is 0, 0. Look at that. The dot product of this gradient, it must be equal to 0. Nampak tak? Kalau dia 0, means that your calculation is correct. But you must understand, sometimes you need a lot of iteration in order to get your solution. Okay? But in this case, this is what I said last day. This is the weaknesses of this method. So this method, satu method yang tidak bagus, dia hanyalah bagus jika bentuk-bentuk surface dia, permukaan dia yang we take only one iteration. Okay. You see that sometimes you need a lot of this. That's why I ask you to do only 4 iterations. Meaning that dia akan converge memang lambat. Memang lama. It takes a lot of time. So itu tak ada masalah. The most important is that you know the weaknesses, dan juga the advantages of using this method. Itu saja. Okay, right. Okay. Boleh faham? Boleh? Boleh faham semua? Okay, bagus. Okay, itu sebab kena buat latihan. Okay, now. My boys and my girl, let me show you the method that we want to study today. Okay, listen. Okay, kalau kita masih tak cukup, saya akan masuk sekali lagi, okay?
Okay, now look at here, my boys. Kalau kamu tengok ya, for this method. Okay, saya panggil ni method ni sebagai is a Newton method. Okay, kalau kamu tengok Newton method. Okay, look at this Newton method. Okay, this is another important method. This method steeper descent method or steeper ascent method. Kamu nampak ya? Kalau kamu lihat dalam method ini ialah satu method yang saya sebut tadi adalah method yang lebih baik. It's better than the previous method that we learned. Okay, sometimes I call it is Newton method, sometimes I call it Newton method. This is no problem. Look at the idea. I give you the theory, how it works. Problem pertama ialah you look at a two-dimensional case. For example, if I have the starting point, this is the starting point. So what I'm going to do is, saya akan dapat dia punya the neighborhood point. Saya panggil neighboring points ini, dia bentuknya macam ni. Dia punya neighboring dia. Kalau kamu tengok, saya ambil ni sebagai epsilon. Maknanya titik yang menghampiri kepadanya. So what I'm going to do is, kalau kamu tengok idea dia ini ialah menggunakan this is what I call it, this is a dalam 1033. You learn about this Taylor expansion. Kamu lihat ya, dalam expansion ini, this is the Taylor expansion yang saya tunjukkan di bawah ini. Okay, look at this Taylor expansion. If you look at this Taylor expansion, kamu nampak tak? Apa yang saya cuba tunjukkan di sini ialah how I'm going to find to expand this. Okay, from this function, kalau kamu tengok from this function, saya expandkan dia menggunakan Taylor expansion. Okay, apa yang saya buat ialah bila saya ada this Taylor expansion, kamu nampak, what I want to do is I would like to differentiate. Because kita ada dua eta. Eta is a variable. Because eta is a very small number. Yang kita ada dalam this dot. Saya akan differentiate this function. Okay, mungkin kamu boleh baca sendiri macam mana. What I want to do is I want to differentiate the given function with respect to eta 1 and also with eta 2. Okay, listen. Kalau kamu tengok ya, macam mana I got this answer. Kamu tengok baik-baik. Kalau kita lihat this answer, look at the first one. I'm going to differentiate this function with respect to eta 1. When I differentiate with respect to eta 1, look at the first one. I will get this one is equal to del F over del X. Nampak tak? Betul kan? Okay. Bagaimana saya nak differentiate satu lagi? Kalau saya differentiate, kalau kamu tengok another eta 1 yang di sini. So, saya akan dapat ini lagi satu eta 1. Okay, kalau saya differentiate eta 1 itu, tengok baik-baik. Nanti saya besarkan sikit. Okay, kamu tengok di sini. Okay, ini eta 1, nampak di sini. Okay, this is eta square. Eta square. When I differentiate eta 1 square, I get eta 1. Itu sebab kalau kamu tengok di situ, saya dapati bahawa jawapan di sini ialah dia akan jadi eta 1 dekat sini. Macam tu. So similarly, if I differentiate this function with respect to eta 2, kamu akan dapat juga benda yang sama. Okay, jadi kamu tengok, harap kamu boleh fahamkan dia. Okay, tengok macam mana saya buat yang ini, macam mana saya buat yang itu. Okay, now. So my boys and my girls, this is the idea. In Newton method, what you want to do is, the given function, kita ada titik dia punya neighboring points dia. Then after that, we use the Taylor expansion. Dan lepas tu, saya differentiatekan dia
partially because this function is depend on one independent variables. Kalau dia depend on one independent variables, that's why we need to differentiate partially. Kita kena differentiate dia partially. Itu cara dia. Okay? I hope understand. Any question? Any question? Hello? Okay. Hello? Macam kusyuk je. Tidur ke dengar ni? Dengar. Okay. Dengar faham. Bagus. Okay, bagus. Okay, this is the idea. Tapi itu tak apa, bukan tak penting. Kamu, ini teori dia. Kalau kamu faham lagi baguslah. Okay, my boss and my girl, then what I'm going to do? Next one I'm going to do is, I would like to find dia punya titik dia. So I have to solve this problem simultaneously in order to get eta 1 and also eta 2. Okay, now. How about if, okay, dalam kamu tengok di sini, okay, sorry about that. Actually, dalam nota kamu sini, when n di sini sepatutnya mesti ada X2 kalau n-dimensional bermaksud titik ini akan pergi kepada ada n sampai eta n. Jadi kamu sambung saja. Okay, nota ni ada dulu saya dah betulkan, tapi kasih nota kamu yang lama. Tak apalah. So there is another, because we have n, kita ada n point. Bukan ada titik n. Kita kembang pasal dia ada n neighborhood itu. Kalau kita lihat sekarang, kamu lihat ya, bila saya kembangkan, di sini pun sepatutnya ada, mesti ada X1, X2 sehingga Xn. Okay, dia mesti ada X1, X2 sehinggalah sampai Xn. Okay, dia macam tu. Xn. Okay, pasal dia ada n-dimensional cases. Okay. Kalau kita lihat ya, in this method, when I have n-dimensional problem, kamu nampak tak? Kalau n-dimensional problem ini, kamu ini dia punya because this is n-dimensional problem, gradient. Kita tak gunakan del lagi dah. Pasal kita gunakan gradient. Pasal apa? This is n-dimensional. Senang. Jadi, kalau kamu lihat, the idea is still the same. This eta transpose multiplied by eta, kamu akan dapat dia akan jadi eta square. Eta square in general. Pasal apa? When I have eta, macam ni, eta transpose means that I'll get this one multiplied by that one. Dia akan jadi macam tu. So, eta 1. Because you must understand, eta 1 is a variable. It's the variable means that eta transpose and this eta, you can multiply each other. No problem. When I multiply that one, oleh kerana kita ada n-dimensional, jangan lupa, eta ni bermaksud dia akan ada eta 1, eta 2 and also so on. Macam tu, sama. But I just use this notation, but you must understand this eta consists of eta 1, eta 2, eta 3 and so on. How I'm going to solve this problem? Kalau dia ini dalam bentuk kuadratik, kita gunakan biasanya simbol yang kita pernah belajar dahulu. G ini ialah the second derivative. The second derivative, the second derivative. Jadi kalau kamu tengok, the idea is still the same. If I want to find the solution, kamu tengok, saya kena differentiate partially. Macam kita belajar dalam two-dimensional tadi. Bila saya differentiate ini, saya jadi kali kosong. Tengok, bila saya differentiate with eta 1, tengok di sini. Eta 1. When we differentiate with eta 1, kita nak jadikan dia kosong. Macam kita belajar. Sama juga, kalau kaya differentiate eta 1, kamu nampak tak? Ini akan jadi delta F. Nampak? Bila saya differentiate benda ni with respect to eta 1. Okay, saya terangkan baik-baik so that you can
1, because you must understand dalam ni ada eta 1, eta 2 and so on. In general, when I differentiate with eta, you will get this akan jadi delta fx. But if I want to differentiate this function with respect to another eta, this eta, I told you this eta multiply that one, we get eta square. So that's why kamu akan dapat ini akan jadi eta gx. See? I hope you understand how I differentiate this function. So you must remember, eta ini dia ada banyak. We have eta 1, we have eta 2, but this is eta 3. But in general, I call it eta. Okay, now, my boss. Kalau kamu lihat ya, apabila saya permudahkan this very important equation, kamu nampak tak? Nampak? So y is 1 because the purpose is we want to find y is eta. Jadi yang menariknya, from our derivations, we'll see that this eta can be simplified. So I'll get this one. Look at that. But you must remember, G is a metric. When I bring it to the left, to the right, I will take the inverse of that matrix. Macam tu. Because you must remember, this is actually n by n, maknanya n by n matrix. Dia akan jadi n by n. Because you must remember, listen carefully. If I have three independent variables, your G inverse, your G must be 3 by 3 matrix. Kalau dia melibatkan 2 independent variables, dia akan jadi 2 by 2 matrix. It will become 4 by 4 matrix. Kau dengar ni, tidur ke apa tu? Okey, kita ada lagi 10 minit lagi. Tak apa, kalau habis nanti kita akan masuk balik, okey? Okey, saya rasa saya nak habiskan ini tajuk ni. Okey, nak. Pasal saya nak explain lebih pada kamu sikit. Okey, dengar. My boss, look at the idea. Kalau kamu tengok ya, from this explanation tu, you will see that this is the very important equation. Another way to say that this is a very important equation in order to get your new points. Because kalau saya tahu dia punya x0, I can find another point by using this very important equation. Tak masalah. Apa yang patut saya kira? Jadi method ni satu method yang bagus. This method actually is better than a steepest descent method. Kamu tengok. Saya perlu kira gradient. I'm going to find G inverse, kita akan belajar nanti dalam example. Kamu nampak, G inverse ini datangnya daripada G. You must understand what is the G. G ini, dia ini ialah suatu matrix yang kita akan cari. Okay, nanti kita akan tunjukkan dalam kita punya example. Okay, now. Okay, my boss. Jadi, untuk kamu tengok di sini, okay, look at here. Apa yang saya nak tunjukkan ialah, kamu tengok. I said one more time, dalam method ini, this equation is very, very important. Okay. In this method, apa yang kamu nak kira? Kamu nak kira dia punya gradient, kamu nak cari dia punya G inverse. Itu saja. Alright? Okay. Let me explain it to you the advantage of this method. Kalau kamu tengok ya this method, apakah kebaikan method ini? Kamu lihat apa yang saya mau ceritakan. This method actually, kalau kamu tengok G ini adalah the inverse of the Hessian matrix. Chapter awal kita dah belajar macam mana nak tarik dia gunakan this is partial derivative with respect to x
to X1 to X2 and so on. Maknanya kita akan menggunakan iaitu terbitan yang kedua. The second derivative with respect the given variables. Okay, now. Kamu tengok. Dan saya dah terangkan. Saya harap it's very clear what is the meaning of G and also what is the meaning of that. Okay, I hope you understand. Kamu lihat ya. Sebenarnya what is the advantage of this method? Okay. Dengar apa yang saya tulis dekat sini dalam nota kita. Dia kata, if the function is not a quadratic function, sometimes Newton-Raphson diverge and perhaps converge to the saddle point or relative maximum point ataupun a relative minimum point. Kamu nampak tak? Jadi kan, ini lagi satu this method is whether this function it works or not. Pasal apa tau? Metod ini kadang-kadang dia tidak boleh tentukan sama ada dia ini diverge atau dia mungkin converge. We don't know. Tetapi pada bentuk-bentuk function, a simple function, usually it works. Tak jadi masalah. Dan dia sebenarnya akan jadi lebih mudah if I use this method. Jadi, please pay attention what I'm going to tell you, my boys. In order to overcome this problem, let's say there's a certain function and you don't know whether it's converged or not. Cara dia ialah saya menggunakan, I call it, this is modified Newton-Raphson method. Saya menggunakan satu lagi, modified, tak susah. Ini. Just like we learned before. We need to find the value of lambda. Bermaksud, saya gunakanlah this modified Newton-Raphson, then I can determine whether titik yang kamu dapat itu, this is a minimum point or the saddle point. Okay, kita dah nak habis ini. Sekejap lagi kita akan masuk pada semula, okay? Alright? Dengar tak? Hello? Okay. Kalau kita keluar nanti saya akan kasih password yang baru. Okay, saya ada banyak benda nak cerita untuk kamu ni. Okay, tak apa. Okay, very good. So, daripada apa yang saya bincangkan tadi ialah saya menceritakan dengan kamu bahawa kalau ada masalah, sometimes dia ini diverge, we don't know. Okay, jadi saya kata kita menggunakan this is modified Newton-Raphson. Dengan kata lain, this relationship adalah lebih baik. Kalau nanti saya akan tunjukkan example di mana we need to use this method. This modified Newton-Raphson. Pasal apa kita tak tahu sama ada dia ini pergi pada titik point, maximum point ke, minimum point ke, atau dia pergi pada saddle point. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan. Okey, tak ada masalah. Okey, cuma for the time being, kita akan fokus kepada maknanya this formula. Okay, this formula. Okay, listen. My boss, let me continue my discussion dengan melihat kita punya algorithm. Kalau kamu tengok algorithm, fahamkan baik-baik. Okay. Biasalah kita setkan I, ni tak ada masalah. Kita kena cari benda ini. Okay, benda ni kita kena kira. Okay, lepas tu, kalau kamu gunakan modified Newton-Raphson, kamu kena kira lambda. Kalau kamu gunakan. Kalau kamu tak gunakan modified, ini tak payah kira pun tak apa. Not need. Okay, jadi apa yang saya menggunakan modified Newton-Raphson
Kalau saya tak menggunakan modified Newton Raphson, saya tak perlu kira yang ini. Tak perlu. Jadi ini saya kena kira. Tapi saya boleh omitkan this lambda. Tak jadi masalah. Senang. Jadi, balik semula pada cerita kita. Macam mana? Okay, if you look at this one. Lagi satu ialah bila saya nak berhenti. Kita berhenti our calculation. Usually kita tengok kepada dia punya gradient. Jarang kita tengok yang ini. Biasanya kita tengok pada dia punya gradient. My boss, you must remember. Kalau dia converge, look at the shape of the graph. If I give you the shape like this. For example. Katakan dia bentuk mangkuk macam ini. Kalau dia shape macam ini kan, kamu lihat tau. At this point, this will be your minimum point. This minimum point, the gradient must be equal to 0. Nampak tak? Tetapi, sometimes you are not able to calculate it. Tetapi, kita boleh cari dia punya approximate solution. Kadang-kadang shape dia tak cantik. Mungkin dia dalam bentuk zigzag macam ni. We don't know. Nampak tak? Mungkin di sini dia tak dapat kosong. That's why the idea is that sometimes, this is what I said earlier, ada caranya kita boleh dapat sampai gradient dia sama sampai kosong. But sometimes we cannot. Kalau tak boleh, kita hanya cari this value at a certain value, then we can stop our calculation. Itu cara dia. Okay, I hope you understand what I mean. Okay, any question, my boys? Any question? Dengar tak apa cerita saya ni? Hello? Dengar, okay. Nampak? Okay. Ni seronok tidur. Nanti kita akan